Kanindot sa atong kabuntagon karon no, kaning magulay-gulay ta kauban day nato ang atong mga kaadoy diring dapita. Kay summer man karon diri sa sila sa moang panimalay no, mong gitudloan nako sila kung unsaon pagtirada aning manggulay diring dapita. So arang kanindot no, kaning mga kaning kabataan na kinahanglan jud nato sila tudloan para pod maswito kung unsa ang manggulay diring dapita. Siguro silag pangutana no kung unsa daw ilhanan kaning magulay-gulay diring dapita, mong gitudloan nako sila kung unsay dagway sa mga udlot para amo aning gulayon unya pag uli namo sa amoang panimalay. Amo na ring gisahon kaning tangkong na among gipanguha diring dapita para pod sa among pamahaw. So nindot kaayo no kaniyang mga kabataan nga atong tudloan kung unsay angay buhaton during nga manggulay diring dapita. Arang kasayo namo niadto diri para di pa kaayo init diring dapita. So ubay-ubay pod ang mga tanglad ang mga kaadoy kong higala no. Grabe pod kalabong o grabe pod kahimsog diring dapita. So arang lingawa kaning mag-adto-adto ta diri sa Hinaguan Garden no, labi na daghan pog mga kabataan na ato ang makauban. Grabe pod lagkit-kit dag tubo no, nga mura pug na unsa ni sila kinitkit diri sa tubo nga perting dagkoa. Dagko man pud ni sila mga ngipon diring dapita, mong boylo pud ni sila kaon og tubo. Arang daghana pud among nakuha diring dapita. Tama pud kaayo ni kay ubay-ubay man pud among mga kabataan diri. So pinaabtik dayon ta anig tak-ang sa ato ang karahay. Pinaabtik tig butang og gitawag nato mantika. So bumbay ra day ni og ahos atong tiradahan with tinapadayon, pinaabtik tayo na ukay-ukay hantod nga malipong ta diring dapita. Sige ra tag ukay ani no, ayaw mo katingala mga kaadoy kong higala nganong perminti ta dagabirada during sa kabuntagon. Pinaabtik tayo naglunod ng tangkong nga perting daghana. So paborito din ni sa ato ang mga kabataan diri no kaning adobong tangkong nga perti po ni siyang lamia nga ato ra jud ning tiradahan og toyo og mantika with tinapa. Nindot yun ning mga kaadoy kong higala kaning kabuntagon ba nga always to tagabirada. Nindot pug kaayo no kanang naatay tanom nga makuha ba nga makita lang jud sa ato ang mga lote diring dapita. So ani ra day mo tirada ang inyong kaadoy no, always ra taga content anig sudan labi na jud ning tangkong nga piting preskuha og perting lamia. So pinaabtik tayo nagbutang og tuyo ang inyong kaadoy kay mao ra man jud ni lami no nga atong itirada gitimplahan dahil nato nag magic sarap dirang dapita. So ato nang takluban mga kaadoy kong higala para pod dali ra kayo ni maluto diring dapita. So ang atong subak nawala na kaning tinapa nga perti pod ning gamaya, pero okay lang na mga kaadoy, importante nga naapoy subak no. Pero pwede ra gyapon na walay subak-subak, importante nga lami gyapon ang pagkatirada. So karong kabuntagon sa wala pa day na mahaw dira no, mga onday ta ninyo. So sa wala pa day nang bangon dira, pambangon na mo kay magkaon-kaon ta diring dapita kaning lami ang tangkong nga gigisa sa inyong kaadoy. Bo, lami na mo? Buta ana oy. Astang lamia makaon ka ni? Oo oy, lami ana gulay. Oh, mo na itong sudan karon. Ang subak ani, mangutana ka. Sige, sa man subak ana. Tinapa ang subak ani. Lami kayong tinapa oy. Astang lamia mga ona ta. Sige.